ናፍቲ ፈላማይ ሓበሬታን ተንዘገረ ጉዳይ መምላስ ተመዛበልቲ ትካላው መስርሕ ሒዙ በመሰረት ተስምምዕ ክፍጸም ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ህወሓት ተሓሳሲቦም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተመዛበልቲ ቅድመ መምላስና ውድብ ትድሓን እንተዘይድሒና ዝድሕን ተመዛባል የለን ስለዚ ቅድመ ተመዛበልቲ ውድብ ትድሓን ንዝበልዎ መደረ ንብዙሓት ከዝራረብ ጸኒሕሎም ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር መንጁሪኖ ምስ ተመዛበልቲ ኣብ ዝነበራ መድረኽ ዘልዓለቶ ጉዳይ ህላውን ድሕነትን ውድብ ኮይኑ ተመዛበልቲ ቀዳምነት ውድብ تدحان ودب كيدحانة تاين خيدن ودبنا حزنا إنا نأتو خبلو يزارو اللو كتبل مقلاصا وندذكرهم حوحات حزوزو مقلت دما منغستي إثيوبيا بزاتو على مسارات وررتي كمون أبايتي هزبنا سيروم زاتو سفرنا كاب مريت تقراي بموطا قداي مملاس تمزابلتي تكالاو مسرحيزو بمسارات تسممع كفتسام قبو يواطا كبل دما يتوعي زولهم حوحات بواقا موتن سقاين هزب تقراي زفتسام بوليتيكاو شفت يبقى سممعنت بريتوراي تقبر بزبل أبزحلو فمل اختد بايو نزز قلسهم هزبي زوبا معراب تقراي بسنك مربطو بحيلو قبيتهم زحاد وررت حيلتاتن حموش عمتاتا بكداد كندا خوينو معالتاو موتن سقاين يتانا قدلو زبلتو ودب جونو سايداوي كوينات تتاو كبل استمزابلن تسددن هزبنا بمربطو كملاس زي تفرم اسممعنت بريتورا بسنكي أباي مرقص منغستو إثيوبيا كفلت ميكالن كبل كسيسوم زبت تقراي منغستو إثيوبيا نزاعتو اسممع كتقبر سلاحتاو الجنو سايد كبك وررت حيلتات كواتو وحسنو تحليونا بمربطو كملاس عب موتن سقاين كوينوون انتخونه بتعقستي وقحت صبحي حاتتالو دحر مبال انتخونه جن منغستو إثيوبيا اسممعنت بريتورا كابز فرم سالساي عامتو ابز دفنو زلوان وون انتخونه بموتن سقاين حزبنا بوليتيكاو عشاطر اب مسرح تساميدو يركب كبل حوحات كسيسلام كما وصيت زي اباي مرقص منغستو إثيوبيا توم بسناي دليت زوافورم معراب تግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ዕጡቋት ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ህዝቢ ትግራይ ንምድ ንጋር ዝሓዙ ወስልቲ ጽቡቕ ይሳኽዓሎም ከም ዘሎ በድፍረት ኣብ መድረኻትን ተዛረቡ ይስምዑለው ዝበለች ውድብ ነዚ ናይ ምድ ንጋር ስልቲ ከም ድኹዑ ኮይኑ ዘገልግለሎም ዘሎ ድማ እቲ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ህዝቢ ትግራይ እሙን መገልገል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምዃን ጥራይ ኣብ ምግያይ ዝርከብ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ክብል ዝጸውዖ ኣካል ምዃኑ ድማ እቲ ውድብ ገሊጹ ዘሎ እዚ ጉጅለ ቅድም ክብል ኣብ ስልጣን ግዚያዊ ምሕዳር ኮይኑ ብዝፈጸሞ ብሄራዊ ክሕደት ኣብ ክንዲ منسح بقانزا حزبنا أمول مقلقل منغستو إثيوبيا كخوون زقبرو زلو منقصغاس زحزن فزامة ازي موائل كويني مزقبالو زبالو دبحو وحات ازي دقاقيمو تقراي زبدل زلو زبالو قجلة مسارحي ازوم قابل عللو علاو نتن هلونان تقراي زوفرو الجنوساي درات قوينو يقصرالو كبيل كاسيسلوم منغستو إثيوبيا نزاعتو علن قوان نقديفو اعتقاد بموفار بانداتات بمعسابن قابل علت من تسلام تسقميمو زلو حزب تقراي زفتمو زلو بدل تتو كبيل يقبع زبالو وحات استمزابلو تسددون وغناتنا وحشنهم تحليونا بمربطهم يملوسو كبل داقم صويهم منغستو إثيوبيا بزاعتو على مسارات وررت كمون آبايت هزبنا سيروم زاعتو سفرتي كاب مريت تقراي بموتا قداي مملاس تمزابلت تكالاو مسرح حيزو بمسرة تسممع كفزام قبوك واسعي قبال خبل دما صاوعي تقريبهم محبر سبع علم الدرادر تاقراتنا قراو تكالات دما ازي كاب زفرم سلسة عمتو قطيرو زلو سممعنة بريتوريا زلو فتات ما خكتاتلون زغزل زلو صلاحتاو الجنوساي تتو كبل اجامم كواسون منغستو إثيوبيا بزاعتو سممعنا زصابا تغبار كاب مفصام نخو قطب كسرحون يغبا خبل ودب حوحات ملوك تحليفهم ابز حزوان حوحات حقاو سبنتو كاب بورد مرصا إثيوبيا كم تسرج زفلت كوينو ركبهم ممحاش حقاو قديتاتات كلتيوم كواتون بوليتيكاو دردر بقلطف كجمر حوحات بمرغسيون ناب محبر سبع عالم زلاخم مرغتات كصوعتن يحلم بوغن منغست فدرال مسراز حوحات سيبو بزعبو قلت مرغت زي فلت كوينو نحوحات جن مس انصار إثيوبيا تسلفو زبلهم حيلتات بمتحباريو بسبب سلطنات بيلو زخصو زلهم ابز حلف وانات مسو تمزابلت وغنات استرخبت ويزرو فتلور قبل እግዚአብሔር መንግስት ፌደራል حوحات ني مسراز مسل يبلو نزبلت كوينا نحنا ون بسرعات نمرح انت خوينا منግስት ፌደራል ون بسرعات يمرح بمبال تنكر زبل ملس هيبا مرحت حوحات من الشعبيان متبا زغبرو زلو بروباغندا زي تحسب حدغا كم صلوم كم زغل كغلص ون صنح خوينم ويزرو فتلور قبل እግዚአብሔር منجورينو مس تمزابلت بزنبرا مدرخ زر على ጉዳይ هلاون دحنتن ودب كوينو تمزابلتي قدامነት ودب تدحن ودب كيدحانت اين خيدن ودبنا حيزنا اينا ناتو قبلو يزاربو لو كتبل غليطا انتخونه زون كبير تقاومو كاب حزب تግራይ كسعبلا صنح خوينو حزب ما كاب ودباو مقالستاون انتخونه تقاومون ገምጋምን ከም ዝገጠማ ይዝሕበር ህዝቢ መንግስታውን ሕጋው ክልላን ይዝደልምበር ودباو ክልላ ግድነ ይኮነን ጸጥታን ተተሐልዩ ግዛት ትግራይ ውን እንተተረጋግጽሉ ወሕስነትን ድሕነትን ተተዋሂብዎ ግድን ምስካድር ሕወሓት እንተዘይተንቀሳቀስኩ ኢሉ አየጉርዕን ዝብሉ ዘለው ተጋሩም እዞም ሰባት ግን ነውር ዝባሃሉ ውን ስለዘይ ይፈልጡ استمزابل ህዝብ بجك حوحات بيننا نخيدن إلو أبيو كبليو على اللهم مدن صوت كان تبلات النتنيو هزبنا يكفف البوليتيك
ፖለቲካን መጣልዕ ስልጣንን ኮይኑሎም ሓለዋ ጸጥታ ትግራይ ይእቶ ኣብ ትሕቲ ግዚያዊ መንግስቲ ዝጥርነፍ ምሕደራ ይሃሉ ባዕሎም የጣይሹ ምስ ግዚያዊ መንግስቲ ተዘራሪቦም ይመደበሎም ብዘይገድስ ፌደራል መንግስቲ ካብ ክልል ሰለስተ እንዳመጹ ንዘግሩዕ ይከላኸል ኣብ ሱዳንና ኣብዝን ዘለው ኣብ ምምላስ አገልግሎትን የቅርብ ኢልካ ምክርኻር እንዳተገበ ሕወሓት ምስ መሓውራ እንተዘይተመሊሳ ህዝበይ ንመለስን ኢሉ እንዳበልካ ብሕሶትን በለጸን እንታይ ዝብልዎ ፖለቲካ እዩ ንምንታይ ህዝብና ብፓርቲ ፖለቲካ አትዮም ከሳቂዎ መሪጾም ከብሉ ሕቶ ይበግሱሎም ፖለቲከኛ ኃይሉ ከበደ ትግራይ ካብ ሕወሓት ዝገደደ ጸላእ ከም ዘይብላ ካብ ንሕበር ጸኒሕና ኢና እዚ ኃይል አንጻር ሓድነትን ህላወነት ብሄር ስለዝኾነ ቁጽር ሓደ ሓደጋት ብሄር ይዝበለ ኮይኖም ናይ ደገ ጸላእቲ ትማል ዝነበሩ ንቐጻል እውን ዝህሉ እዮም ነዞም ጸላእቲ ክትቃለስ ግን ትግራይ መጀመርታ ካብ ዝኹፉ ፈታውን ጠባር ጓናን ጸረ ሓድነትን ህላወነት ብሄር ዝኾነ ሕወሓት ክትናገፍ ኣለዋ ክብል ተሰሚዑ ዘሎም ኣብ ወንበርቱ ውድብ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በወገኑ ኣብ አዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ምስ ተመዛበልትን ሓርበኛታትን ኣብ ዝገብረ አኺባ ቀድሞ መምላስና ውድብ ትድሓን እንተዘይድሕና ዝድሕን ተመዛበል የለን ስለዚ ቀድሜ ተመዛበልቲ ውድብ ትድሓን ዝብልዎ መደረን ብዙሓት ከዘራርብ ጸኒሖም ብሓራይነት ሕወሓት ዝተመረጸ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ በወገኑ መምላስ ተመዛበልቲ ቀንድዕማ መሪሕነቱ ምዃኑ ክገልጽ ተሰምዐ ኮይኑ እንትኾነ እቲ ተመዛበልቲ ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ይኸርሙን ዝብል ጭርሖታት ንፋስ ዝወሰዶ ይመስል ተመዛበልቲ ብስቃይ ፖለቲከኛታትን ልሂቃንን ትግራይ ድማ ኣብ ኣሽከዕላል ተጸሚዶም ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ነበረን ናይ ሕዚ ኣመኻሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ኣብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕሞራ ተረኺቡ ምስ ደመቀ ዘውዱ ዝርከቦ ኣመራርሓን ዓበይቲ ዓድት ከባብን ተረኺቡ ኣብ መምላስ ተመዛበልትን ተዛመድቲ ጉዳያት ከም ዝዘተየ ድማ መግላጽና ዝዝከር እዩ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ምዕባል እንትንካፍለኩም ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ኣብ ትግራይ ሓበራዊ ምርዳእ ንምፍጣር ዝሕግዝ ኣገብ ዝተሰመየ ሰነድ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ገሊፆም ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣብ ትግራይ ናይ ሓፂር ማእኸላይ ነዊሕን እዋን መዋጽኦታት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ዘካይዶ ዘተን ምይይጥን ውፅኢታት ዘተታቱን መጽናዕቱን ኣገብ ዝተሰመየ ሰነድ ኣዳልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር እዚ ድማ ኣገብ ንውሕስና ብሄር ብዝብል ርእሲ ኣብ ጉዳይ ዓዲ ሓበራዊ መደምደምታት ጉባኤ ጽባሕ መድረኽ ከም ዝካየዱ ይሓቢሩ ዘሎም ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ተጣይሾ ብስራሕ ይዕልፎም ኣብ ዘሎ 2 ዓመታት ኣብ ትግራይ ብሄራዊ ምርዳእ ክህሉ ጻዕርታት ከም ዝገበረን ብሄራዊ ሚዛን ትግራይ ተማዓራሪዩ ዓቕሚ ምድርዳር ህዝቢ ሓፍ ክብል ጸገማትን ተቃርኖታትን ብልዝብ ክፍትሑ ዓቕሚ ትግራይ ክእከብን ናብ ረብሓ ክውዕልን ሓዊስካ ብርክት ዝበል ዋኒናትና ተዓመመ ከም ዝጸንሐ ዝሕበር ኣብ ትግራይ ናይ ሓፂርን ማእኸላይን ነዊሕን እዋንን መዋጽኦታት ሒዙ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዘተን ምይይጥን እናገበረ ጸንሒ ዝበለት ጉባኤ ውፅኢትን ዘተታቱን መጽናዕታቱን ድማ ኣገብ ዝተሰመየ ሰነድ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ይዝሕበር ኣብ ትግራይ ንዝኾነ ኣካል ንድሕሪት ገዲፉ ዘይኸይድ እኳ ዳስ ብልዝብን ምርዳን ኩሉ ሓይሊ ብምስጋር ኣቢሉ ብሄር ዘድሕን መዋጽኦ እንፊቱን ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣቕሪቡ ተግባራዊ ንኽኸውን እናፀውዐ መጽኡ ክብል ድማ የዘዘኻኽር ብምዃኑ ድማ ኣገብእ ንውሕስና ብሄር ብዝብል ርእሲ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ሓበራዊ መደምደምታ ጉባኤ ዘንፍቶ ዘሎ መዋጽኦ ዝዝትይሉ መድረኽ ጽባሕ 18 ጥቅምቲ ኣዳልዩ ምህላው ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ተመላኺቱሎም ንክልላት ዓፋርን ትግራይን ከምኡውን ኣምሓራን ዘጠቃልል ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ምስ ወደባት ጅቡቲን ኤርትራን ብመስመር ባቡር ንምትእስሳር ሓዲድ ናይ ምዝርጋሕ ፕሮጀክት ከም ዝወፀ ተገሊጾም እቲ ንሰለስተ ሃገራት ዘራኽብ መስመር ሓዲድ ናይ ምዝርጋሕ ፕሮጀክት ውጥን ኮርፖሬሽን ባቡር ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዝገለጸት ጸብጻብ እቲ ካብ ወደባዊት ከተማ ታጁራ ናይ ጅቡቲን ከምኡውን ወደባዊት ከተማታት ባጽዕና ዓሰብን ናይ ኤርትራ ተበጊሱ ምስ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመር ባቡር ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ወጣታት ንምዃኑ መደብ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎም እቲ መስመር ባቡር ንኸተማታት መቐለን ወልድያን ምስ ባጽዕና ዓሰብን ከምኡውን ታጁራን ንምርኻብ ዝዓለመ ምዃኑ ዝተቐሰተ ሓበሬታ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተኻየደ ኣኼባ ወፍሪ ሓዲድ ባቡር ኮርፖሬሽን ባቡር ኢትዮጵያ ንምትግባር ውጥን ከም ዘውፅአ ዝግለጽ እዩ እዚ ንሰለስተ ሃገራት ዘራኽብ ዝተባህለ ሓዱሽ ሓዲድ ባቡር ምስቲ ብቱርካዊ ኩባንያ ተታሒዙ ብህንፀት ዝርከብ ፕሮጀክት ኣዋሽ ኮምቦልቻ ሃራ ገበያ ዘራኽብ ከም ዘይብሉ ዝገለጸት ሓበሬታ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ህልው ኩነታት ኣብ ባይታ ክህልዎ ዝኽእል ብድሆታት ተመልኪቱ ግን ዛጊድ ተወሰኸ ሓበሬታ ይወፀን እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰፊሉ ዘሎ ቃላዊ ወጥሪ ሰማይ ዓሪጎ ብዘለሉ እዋን እዞም ፕሮጀክት መፈጸምቶም ከመይ ክኾኑ እዮም ግን ዛጊድ ዝተባህለ ነገር የለን እቲ ቅድሚ ትማሊ መደረ ዝገበረ ኣዛዚ ሓይልታት ፌደራል ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እቲ ምስ ዓለምለኻዊ ሕጊ ዘይሳነ ወይ ድማ ኢሞጎታውን ድሕር ምባል ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ደቂስና መንባርና ኣመና ዝሕዝን እዩ ሕጂ ግን ተበራቢርና ኣለና ሰላምን ምዕባልን ኣፍ ደገ ባሕርን ከነረጋግጽና ክብል ድማ ተሓንዩ ነይሮም
እዚ ባህል ምበርቲ ኢትዮጵያ ፍደገ ባህር ንኸተረክብ ዝኽእል ሕገ የናይ አንቀጽ ብዃኖ ይጥቀስን ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ተጠቃምነት ሓሊፉ ነዚ ዘራጉድ ሕግ ከምዚ የለው ምሁራት ኣህጉራዊ ሕግን ዓለምለኻዊ ዝምድናታትን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኤርትራ ንኢትዮጵያ ናብ 1993 መተሓላለፈ ኣገልግሎት ወደባት ስምምዕ ፈሪመን መንባረን ዝከር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ምስማዕኽን ዜና ቢቢሲ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ዝካየደ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ነቲ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ መጎ ተመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ መሊሱ ነይሮም እቲ ዝበሃል ክንድዚ ኪሎሜትር ካብ ባሕርን ተሪሕካ መሰላ ኣለካ ዝበሃል ሓሶትዩ ኣብየ ናይ ሕገ ሎዚ ካብይ መጽኡ ናይ ፈጠራ ተረኻዩ ከምኡ ዝብል ሕጊ የለና በዓለም ካልእ ኣብ ደገ ባሕር ንኢትዮጵያ ህላዋዊ ግድነት እዩ ዝበሃል ኢትዮጵያ ብዘይ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ሙሉእ ህይወታ ጸኒሓ ስለዚ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕር ንኢትዮጵያ ግድነት ኣይኮነን ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕር ዝነውሐ ዕድሚኣ ድማ ጸኒሓ ክብል ይገልጽ ምስ በዚ ህዝቢ ተኣሳሲሩ ዝቐርብ መጎት እውን ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን በዚ ህዝቢ ሓንቲ ኣፍ ደገ ባሕር ዘይብላ ኣፍሪካዊት ሃገር ባሕሪ ክትውንን መሰል ዝህብ ኣይኮነን ኩሉ እቲ ዝፍብርኽዎ ዘለው ታሪኻዊ ይኹን ሕጋዊ መሰረት የብሉን ክብል ተሰሚዖም ኢትዮጵያ በቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክትረክብ ትገብሮ ዘላ ድፊት ምስ ኤርትራ ምትህላኸ እትዩ ነተን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ ድርኩ ሓድሽ ዙር ኩናት መሪሕዎን ኣሎም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ንዘትረፍዋ ዝበሎም ብስም ዘይጠቐሶም ሓይልታት ወጻኢ ብምውቃስ እውን ነቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሰበስልጣናት ኤርትራ ምስ ወደባት ክትንጸል ምፍቃዶም ኣደናጊሮም እዮም ክብል ወቂሶም እቶም ንሱሳን 70 ዓመታት ሰሪሖም መሬት ተኸቢብና ክንተርፍ ዝገበሩና ጸላእቲ ስርሖም ቀጺሎም ኣለው ንሕና ድማ ጌጋ ፈጺምና ኢና ምስ ኤርትራ ክትግንጸል ከላ ብዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓቢርና ክንከውን ንኽእል ኢና እንተኾነ እቶም ቀንዲ ወነንቲ ናይቲ ንኢትዮጵያ በመሬት ናይ ምዕጻው ኣጀንዳ እቶም ታሪኻዊ ጸላእቲ እዮም ክብል ተሰሚዖም እንተኾነ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ደማዊ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ መወዳእታ ጉንበት 1991 ንጎበጣ ኢትዮጵያ ብምስዓር ነጻነታ ከም ዝተጎናጸፈት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ 1993 ድማ ድሕሪ ዝተኻየደ ህዝባዊ ውሳነ ምልእነታ ዘረጋገጸት ናጽ ሃገር ኮይና ማሕበረሰብ ዓለም ተጸምቢራ